Hello everyone, good day. O ready na guys, Diyos ko, karakala dragon. Nangyayari pati nga punta mo, malbiya ka rin ng dragon na rin. Alata nga punta lang yung Baguio guys, nung ali, din rin dragon, balo yo. Yung dragon na rin, talagang mas kinuha rin kumunta, tutok yan dako. Nabalo na nung kita ka na ako guys. So ayan, kaya yung milyari guys, may bengi kami. Ngayon yung kasantingan na iti guys, balo yo. Paminta kayo kiniking Baguio, munta ko king SM. Kasi guys, akit yung kasantingan ng sunset. Ayan guys, so akit ya. Naku, talagang kasantinga lalawin guys. Kaya dapat numunta ko king Baguio, kalinguan lawin in sunset kiniking SM. Baluyo, karakalmanin na yan tao kini para akit deming sunset. Kasi kakaibaya guys, lawin niya kasanting na kulay, tinyang maluto, at tinyang blue, at tinyang yellow, ang pink. Kaya makakasanting niya talagang lalawin ini guys. Pero uning may bengi kami guys, baluyo. Kaya may bengi kami para akit mining sunset. Unang ginabas kami ngini, kiniking La Union, baluyo, king Pugo, La Union. Mihingan kami kita king ay banders, hulaluan ng pong kambingan. Aro guys, kanyaman. Ating libreng sabo. Baloy na anta sabo. Pinapaitan. Naliwayang klaseng pinapaitan talaga guys. Kasi mapait ya. Nakalupa kini kintarlak. Maslam ya. Balam sinigang niya. Pero kini manyaman niya guys. Baloy ya. Agisan niya. Tsaka yung kasantingan iti guys. Unlimited yung nasi. Kaya karukuha pa nga guys. Siguro may katlo kong salo ka nasi. Kanyaman. Apo itang ulam da guys. Yung in-order mi. Igadu, pamangan ni Lucano, kanyamang guys, Diyos ko ne. Ampoy tang kai, ampoy tang ginataan na laying. Aro, megisan nga guys. Kaya recommended kini kaya kayo guys na magbiyay kung papunta king Baguio. Kasi may biyay kami, kaya kini kami mengan. Kaya subukan nyo mga kini guys, kanyaman. Sabihan ko kaya kayo, manyaman ne, mura ya po. O, sige guys ne, salamat kayong pamanalbe ka na ako. Tukin nyo ko pa guys, kasi mukyat ko mulit king Baguio kasi kami may kapasyal. Uning inisikaso mi tag estudyante mi. O sige guys, dakala salamat kayong pamanalbe. Okay, bye bye.